हाय फ्रेंड नमस्कार मु रोहित मु आज आपण देखी आम लोकल देसी पद्धति रे औषध केमिति पकाती गचरे आसतु देखा आमर केमी मेडिसिन मरा होती केमी गछ को स्प्रे करा चलतु देखा देखिए रास्ता अच्छी जंगल जीवाई पड़े देखिए से फोटो आसिली में अधिकार है वो वर्षा नहीं से पानी बहुत कम अच्छी कम पानी अच्छी बुझीपारे हाय फ्रेंड आम ए बगीचा को पहुंची जाइए आसतु केमी देखा आम लोकल देसी पद्धति रे मेडिसिन स्प्रे होची आसतु देखा
ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଆମର କେମିତି ସିଏ ଚାଲ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ମେଡ଼ିସିନ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ଲୋକାଲ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଗଛକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାହୁଏ। ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ରୋହିତ ଲୋକାଲ ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।